بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة نور المعرفة SVT. Donc نكملوا المراجعة ديال la consommation de la matière organique et flux de l'énergie. Donc كما تعلمون les voies de dégradation de glucose قلنا هما la glycolyse, la fermentation et la respiration. قلنا l'acide pyruvique donc en présence d'oxygène il emprunte la voie de la respiration. وقلنا بأن هذا يعني l'acide pyruvique حمض البيريفيك بحضور الأكسجين كيدخل لنا في لا ماتريس. دونك أول مرحلة ملي كيدخل لا ماتريس une fois dans la matrice l'acide pyruvique se transforme en acétyl coenzyme A. La deuxième étape donc هذيك l'acétyl coenzyme A كيديتاشا الكوانزيم A منها وكتبقى غير l'acétyl كتفاعل مع l'acide oxaloacétique وهنا كتبدا لنا لو سيكل de Krebs. هذه هي la deuxième étape. Donc l'acétyl-CoA la première étape, la deuxième étape cycle de Krebs. D'abord la troisième étape la respiration اللي هي la dernière étape اللي هي la phosphorylation oxydative. يلا نبداو ان شاء الله la phosphorylation oxydative. Donc بالنسبه لو رابيل غادي نديرو ان بتي رابيل ديما كنديرو لكم وكنعاودو. Donc une fois قلنا la cellule, le glucose, les premières étapes de dégradation de glucose اللي هما la glycolyse. Donc هنا عندنا la membrane plasmique غير bref هنا عندي l'hyaloplasme. Donc le glucose une fois dans la cellule il va se dégrader. Donc هاد les premières réactions اللي كنسميوهم la glycolyse. Donc les produits de la glycolyse sont donc la synthèse de deux molécules d'ATP, la synthèse de deux molécules de NADH et deux acides pyruviques. L'acide pyruvique en présence d'oxygène ou là en aérobie, il va emprunter la voie de la respiration. Par conséquent, il va pénétrer dans la mitochondrie. Donc la mitochondrie est l'organelle cellulaire où s'effectue la respiration cellulaire. Donc les produits de la respiration cellulaire sont le CO2 et H2O. Donc هادو les déchets métaboliques. Donc maintenant on va passer à avoir une idée sur la définition de la phosphorylation oxydative. Puisqu'on on va étudier في هاد الحصة غندرسو donc la phosphorylation oxydative. هاد الحصة غادي نطرقو la phosphorylation oxydative. Donc السؤال الذي يطرح نفسه qu'est-ce que la phosphorylation oxydative ولا التفسفر المؤكسد اللي هي ولا l'oxydation phosphorylante. Donc هي c'est une série de réactions chimiques qui nécessitent l'oxygène. Donc هي واحد سلسلة من التفاعلات التي تتم بحضور الأكسجين. سينو ما نكونوش في لا ريسبيراسيون لأن قلنا لا ريسبيراسيون هي واحد العملية اللي كتتم بحضور الأكسجين. دونك هنا il nécessite l'oxygène comme un accepteur final des électrons اللي هو اللي غادي يستقبلنا هو المستقبل ولا المتقبل النهائي للإلكترونات. Donc, et qui s'effectue au niveau de la membrane interne mitochondriale par l'intervention de la chaîne respiratoire et des sphères pédonculaires. يعني كيف يتم تنقل هذه الإلكترونات؟ يعني كتنقل على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري يعني بتدخل السلسلة التنفسية ودوك les sphères pédonculaires كرات ذات الشمراخ. Donc cette série de réactions débute par l'oxydation de NADH+ et FADH2. Donc هذا ال NADH+ et le FADH2 قلنا هما ce sont des produits énergétiques اللي تسانتيتيزاو لنا ولا تركبوا لنا يعني lors de la dégradation de l'acide pyruvique في la matrice. Donc la dégradation de l'acide pyruvique في la matrice قلنا كان عندنا بين لي برودوي كان عندنا ال NADH+ وكانت عندنا ال FADH2 وكانت عندنا ال ATP. دونك هادو كاملين دي موليكول انرجيتيك غي لا سيلول ما كتعامل غير بال ATP. هي ما كتعاملش بهاد لي دو موليكول انرجيتيك ميم سي سون انرجيتيك. دونك هما كيتحولوا بدورهم الى جزيئات ال ATP. دونك كيفاش كيتحولوا عبر هاد لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. Donc, elle se termine par la phosphorylation de l'ADP اللي هو la synthèse يعني تركيب جزيئات ATP. Donc ADP plus PI plus énergie. هاد l'énergie مناش كتجينا من واحد لو فلي دو بروتون H+. حنا غادي نديروها في
يعني هنايا في لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. دونك كتعطينا لا تي بي. دونك نوسيون دو لا شين ريسبيراتوار. كيسكو ملي كنسمعوا لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف كنسمعوا كذلك لا شين ريسبيراتوار، يعني السلسله التنفسيه. ما هي السلسله التنفسيه؟ نديو فكره على هاد لي نوسيون باش نكملوا الدرس ديالنا. دونك او شين. Donc la notion de la chaîne respiratoire c'est une chaîne de transport d'électrons. يعني هي واحد السلسله اللي عبرها كيتم تنقل واحد الالكترونات. Donc elle correspond à un ensemble de complexes protéiques qui se localise au niveau de la membrane interne mitochondriale. دائما حنا كنهضروا يعني في مستوى يعني la membrane الغشاء الداخلي للميتوكوندري. Il permet le transfert d'électrons provenant de coenzymes réduits, donc qui donne le donneur initial des électrons هو NADH+ et FADH2. Donc ces électrons transitent le long de la chaîne par étapes jusqu'à un accepteur final اللي هو le dioxygène. شكون اللي كيستقبل يعني الالكترونات؟ هو ثنائي الاكسجين. دونك دابا غادي نمروا ان شاء الله لا ستركتور كي دايره هاد لا ستركتور de la membrane interne et externe de la mitochondrie. دونك نديو عليها واحد الفكره حتى هي في الامتحانات. كيقول لك عطيني يعني quelles sont les caractéristiques de la membrane interne ولا de la mitochondrie. دونك هي هذه عندنا لا ميتوكوندري. غنجيو لواحد لا بارتي هنايا ونديروا لها واحد لو غروسيسمون يعني نكبروها. دونك شنو كنشوفوا؟ ماذا نرى؟ دونك هنا كنشوفوا واحد لا ممبران اكسترن وكنشوفوا لا ممبران انترن. وهاد لا بارتي هذه اللي في الوسط هي هذا لاسباس انتر ممبرانير. هذا هو اللي كنقولوا الحيز بين غشائي لان كيتواجد بين لي دو ممبران. هذا سي ان اسباس انتر ممبرانير. هنا عندنا لا ممبران انترن وهنا عندنا لي كريت. هادو هما الاعراف. علاش هاد لي كريت؟ باش كتزيد لنا في لا سيرفاس دو لا ممبران انترن. دونك هنا عندي لا ممبران اكسترن باش كيتميز حتى هو فيه دي فوسفوليبيد. وهنا عندي لا ممبران انترن. هاد لا ممبران انترن ما هي مميزاته؟ من شافوه هما في الميكروسكوب الكترونيك. دونك كنلقاو فيه هاد لي سفير بيدونكيلي. هاد لي سفير بيدونكيلي ما جاوش وتواجدوا غير هكاك يعني عبثا. هاد لي سفير بيدونكيلي عندهم واحد لو رول اللي هو لا سانتيز دو لا تي بي. على داكشي عطاوهم العلماء عطاوهم واحد الاسم ديال ا تي بي سانتيتاز ولا سانتاز. يعني هي واحد الانزيم المسؤوله عن تركيب جزيئه الا تي بي. وهاد الانزيم قلنا كتواجد على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري. دونك هو هذا يعني ستركتور دو لا ممبران انترن دو لا ميتوكوندري. هما هادو كيبانو هنا هما هادو لي سفير بيدونكيلي ولا لا تي بي سانتاز. دونك هنا غادي نديرو واحد لا كومباريزون بين لا ممبران اكسترن ولا ممبران انترن و لا ماتريس. دونك بالنسبه لا ممبران اكسترن فيه لي بروتيين 62%، فيه 38% de lipides de nature comparable à celle de la membrane plasmique. Donc بالنسبة لا ممبران انترن دونك اللي فيه قلنا كاينه اللي فيه كتوقع لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف وفيه كتكون لا شين ريسبيراتوار. دونك باش كيتميز لنا هاد لا ممبران انترن هادي راه كطيح في الامتحانات كيقول لك واخا تعطيوني غير دو كاركتيرستيك دو لا ممبران انترن. دونك كيل سون لي كاركتيرستيك دو لا ممبران انترن ولا la structure de la membrane ou les constituants de la membrane interne هما 80% de protéines, 20% de lipides, sa nature est différente de celle de la membrane plasmique. هنايا كانت في la membrane externe كانوا دوك les lipides ils sont comparables à celle de la membrane plasmique. بالنسبة لا membrane interne les lipides اللي متواجدين فيه مختلفة على la membrane plasmique. فيه des enzymes et des transporteurs d'électrons. قلنا فيه لا تي بي سانتاز ولا سانتيتاز اي لا شين ريسبيراتوار قلنا كتواجد على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري. وفيه لا سيرفاس امبورطونط اللي هما لي كريت. هذه فرابونط كتبان في لا ممبران انترن ميتوكوندريان. هاد لي كريت هادو حتى هاد لي سفير بيدونكيلي. دونك بالنسبه لا ماتريس عندنا لا بريزونس دو بيريفات اللي هما ا تي بي لا بريزونس باردون فيه لا بريزونس دو بيريفات فيه لا تي بي فيه لا دي بي و بي اي et plusieurs enzymes اللي هما les déshydrogénases. دائما كتسمعوا از هذا قلنا سي ان سيفيكس
اللي كيستعملوه يعني pour désigner que la molécule étudiée ولا هاد la molécule اللي كنهضروا عليها c'est une enzyme. Donc بالنسبه لي déshydrogénase et décarboxylase ce sont des enzymes. هنا عندنا des composés oxydés R' ou réduits R'(H2). Donc هادو هما les constituants de la membrane externe ou interne et la matrice. Donc maintenant on va passer à répondre à la question qui se pose. Donc, comment s'effectue la réoxydation des transporteurs réduits et la production d'ATP dans la chaîne respiratoire de la membrane interne mitochondriale. يعني كيف يتم أكسدة هذوك لي ترانسبورتور اللي هما ال NADH+ وال FADH2 على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري باردون. Donc la réoxydation des composés réduits اللي هما ال NADH+ FADH2 lors de la glycolyse et lors du cycle de Krebs fait intervenir des transporteurs d'électrons situés dans la membrane interne mitochondriale. Donc هادو هما كيكونوا des transporteurs d'électrons هما اللي مسؤولين على l'oxydation de ces molécules réduites. Donc ces transporteurs constituent la chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire هي المسؤولة على l'oxydation de ces composés réduits par une série de réactions d'oxydoréduction. Donc les électrons et les atomes d'hydrogène sont transférés de proche en proche. Donc من transporteur كيمدها الترانسبورتور حتى l'accepteur final اللي هو l'oxygène jusqu'à un accepteur final qui est le dioxygène. Donc ce dernier est alors réduit pour former de l'eau métabolique. Donc suite à la réaction التفاعل هو كالتالي. Donc 2H+ plus 2 électrons plus 1 demi O2 كتعطينا H2O. بالنسبة ل NADH donc قلنا كتم l'oxydation ديالو. Pourquoi? Parce qu'il perd l'oxydation هي c'est une perte d'électrons. Donc هنا باش كيدوز من l'état réduit l'état oxydé suite à une perte d'électrons. Donc هنا NAD+ كتعطينا plus 2H+ plus 2 électrons. إلا مشينا في الاتجاه المعاكس كتكون عندنا une réduction, ça veut dire un gain d'électrons. Ici nous avons un schéma qui nous facilite donc la compréhension de la réoxydation de NADH2. Donc هما les transporteurs réduits. Donc هذا الشيما هذا هو اللي غادي يعني من خلاله غادي يسهل علينا فهم كيفاش كيتم يعني أكسدة هاد لي ترانسبورتور ريدوي. دونك هنا على مستوى الغشاء الداخلي كيتواجدوا لنا هادو سو دو ترانسبورتور. هذا الترانسبورتور الأول الجوج الثالث الرابع دونك الخامس السادس هادو 6 لي ترانسبورتور كيتواجدوا على مستوى الغشاء الداخلي لا ميتوكوندري. دونك هنايا اون فوا le NADH2 donc كيكون en contact كيجي en contact لهذا الكومبلكس يعني بروتييك اللي هو un transporteur d'électrons. Donc il subit une oxydation يعني il va perdre des électrons. هذوك les électrons ils vont être transportés donc vers le long de la chaîne respiratoire. Donc كيتمشاو لنا من complexe vers un autre complexe. كل complexe كيعطيها un autre complexe. دونك وهذا لو ترانسفير ديال هاد لي زيليكترون ماذا ينتج عنه؟ كتنتج عنه واحد الطاقه. هذيك لينيرجي فورني هي اللي كتاكتيفي لنا دونك هاد لي كومبلكس هادو كتاكتيفي لنا هاد لو كومبلكس 1 ولو كومبلكس 2 ولو كومبلكس 3. هاد 3 كومبلكس هما اللي مسؤولين على لو ترانسفير دي بروتون من لا ماتريس فيغ ليسباس انترممبرانير. Donc, les électrons donc ils vont être transférés d'un complexe vers un autre حتى كيوصلوا le transporteur التالي le dernier transporteur اللي هو T6 le 6e transporteur. هنا صافي هذا الترانسبورتور ما عندوش لمن يعطيها. دونك شكون اللي هنا غادي يستقبلها؟ غادي تستقبلها الجزيء الثنائي الاكسجين. دونك هو المستقبل النهائي للالكترونات. دائما كنقولوا في هاد لاشين d'oxydoréduction. Donc هنا le premier donneur des électrons هو ال NADH2. هاد les électrons غادي يتنقلوا لنا le long de la chaîne respiratoire jusqu'à la molécule de dioxygène. هاد le dioxygène هو l'accepteur final des électrons. Donc هاد les électrons غادي يستقبلهم O2 مع des protons. غادي يتم عندنا يعني la production d'une molécule d'eau. دونك هذه بالنسبه لي زيليكترون. بالنسبه
لي بروتون. دونك هاد لي بروتون هنايا ملي كيتجمعوا لنا في هاد ليسباس انترممبرانير دونك لا كونسونطراسيون اوتوماتيكمون دو H+ va augmenter. دونك هنا غتكون عندنا une forte concentration. بالنسبه لا ماتريس غتكون عندنا une faible concentration de H+. دونك هنا عندنا une faible concentration de H+. دونك هنا عندنا واحد لا création d'une différence de concentration entre l'espace intermembranaire et la matrice. دونك ماذا سينتج عنه؟ دونك هنا غادي هنا ماذا سينتج عنه؟ هنا هاد لي بروتون خصهم يرجعوا لا ماتريس. علاش؟ باش يكون عندنا واحد ليكيليبر entre l'espace intermembranaire et la matrice. دونك من المسؤول عن يعني رجوع H+ هاد لي بروتون H+ من l'espace intermembranaire لا ماتريس هي هاد لا سفير بيدونكيلي. يعني عندهم باب وحده منين يدخلوا. دونك منين يرجعوا لا ماتريس باردون. دونك منين يخرجوا من لا ماتريس خرجوا من هاد لي كومبلكس اللي هما من هاد لي كومبلكس بروتييك ال1 وال2 وال3. هادو هما بحال البيبان اللي خرجوهم اللي يعني نقلوهم من الماتريس يعني ليسباس انترممبرانير. قلنا علاش؟ عن طريق ديك تنقل الالكترونات عطاتنا ديك الطاقه. هذيك الطاقه هي اللي اكتيفات هاد لي كومبلكس. بالنسبه للدخول يعني الرجوع ديالهم من ليسباس انترممبرانير فيغ لا ماتريس كيتم عن طريق هاد لا سفير بيدونكيلي اللي هما سماوها لا تي بي سانتيتاز ولا سانتاز. يعني المسؤوله هي واحد لونزيم مسؤوله عن يعني تركيب جزيئات الاي تي بي. دونك ملي كيجيو داخلين هاد لي بروتون كيدخلوا من هاد لو كانال. هذا هنا فيها واحد الكانال. دونك ملي كيدخلوا كيليبراو واحد لينيرجي. دونك الدخول ديالهم مصحوب يعني بواحد ليبراسيون دينيرجي. هذيك لينيرجي هي اللي كتستقبلها جزيئات الاي دي بي بلس بي اي كتعطينا سانتيز دو لا تي بي. لولا تدفق هاد لي بروتون من ليسباس انترممبرانير فيغ لا ماتريس ما غاديش يكون عندنا سانتيز دو لا تي بي. دونك هي اللي كتعطينا هنا عندنا واحد لينيرجي. هذيك لينيرجي قلنا هي اللي كتساهم لنا في لا سانتيز دو لا موليكول دا تي بي. دونك عندنا هنا ا دي بي. على داكشي كنقولوا ا دي بي بلس بي اي بلس انرجي كتعطينا ا تي بي. دونك هنايا بالنسبه للاكسجين دونك الاكسجين كيستقبل 4 لي زيليكترون بلس 4 H+ كيعطينا 2 موليكول دو H2O. دونك هاد لي كومبلكس بروتييك de la chaîne respiratoire, elle utilise l'énergie fournie, donc énergie fournie lors du transfert des électrons. Les électrons le long de leur transfert كيعطيونا واحد l'énergie. هذيك l'énergie هي اللي كتساهم لنا ولا كتأدي il contribue donc هنايا à pomper des protons H+ à travers la membrane. Donc créant ainsi un gradient électrochimique de part et d'autre la membrane interne des mitochondries. هنا ال pH كيهود وهنا ال pH كيرتفع لأن هو كيمشي العكس ديال لا كونسونطراسيون ديال H+. إذا ماذا ينتج عن هاد لو ترانسفير d'électrons؟ دونك هنايا عندنا l'oxygène ولا résumé. Donc l'oxygène qu'on inspire il contribue à quoi? Donc oxydation des transporteurs NADH H+ et FADH+, libération FADH2 هنايا. Donc libération des protons H+, synthèse d'ATP, donc 1 NADH2 كيعطينا donc هو l'équivalence de 3 ATP et FADH2 هي l'équivalence de 2 ATP كتعطينا 2 ATP. l'oxydation ديال FADH2 كتعطينا 2 ATP. دونك هنا تم تحويل دونك هاد لي موليكول انرجيتيك اللي هما كانوا ال NADH وال FADH2 تم تحويلهم لماذا؟ تم تحويلهم الى ATP الى جزيئة ATP. دونك هنا دابا السؤال الذي يطرح نفسه كذلك كيفاش كيتم هاد تنقل هاد الالكترونات؟ دونك لماذا يتم تنقل هاد الالكترونات من NADH قلنا للمستقبل النهائي لو دونور انيسيال اللي هو ال NADH ولا المعطي الاول اللي هو ال NADH2 يعني المتقبل النهائي اللي هو O2. دونك كيفاش كيتم هاد يعني هاد تنقل الالكترونات؟ دونك لو فلو d'électrons à travers la chaîne respiratoire. دونك هنايا عندنا
هاد لو كوبل NADH NAD+ عنده واحد البوتنسيال ريدوكس اللي هو il égal ولا كيفو moins 320 مليفولت. بالنسبة للأكسجين بالنسبة للكوبل بالنسبة للكوبل O2H2O donc le potentiel redox ديالو est égal 820 millivolts. Il est très supérieur هذا البوتنسيال redox du couple NADH2 NAD+. donc هنا غادي يتم تدفق الالكترونات spontanément. donc le flux d'électrons s'effectue spontanément, ça veut dire sans dépense d'énergie. ما كيتطلبش طاقة، يعني هذا التنقل هاد الالكترونات لا يتطلب طاقة، كيمشي spontanément. donc le transfert d'électrons s'effectue du couple من NADH2 NAD+ قلنا هو عنده moins 320 مليفولت vers l'accepteur final qui est O2H2O donc via des réactions d'oxydoréduction à travers la chaîne respiratoire spontanément. وشكرا والله ولي التوفيق. ومن بعد غادي ندير معكم le bilan énergétique وشكرا.